Hello, good afternoon, Bro Ryan. Sis Afternoon, Miss. Purwaningsih, Sis Salwa, or Sis Vivi, or Sis Dija. Oke, Bro Ryan, where were you? Bro Ryan kemana? Kayaknya udah nggak ikut beberapa meeting deh, before. Yes, because busy, Miss. Oke, busy about your job? Yes, my job. Oke, what about now? Oh, no, No, no. akhir tahun loh. Yeah, if akhir tahun I'm Hmm? and outside the city because I'm must standby. Oke, ya takut nanti something happen in your job. Yes. Mhm. Okay, nice to see you today. Well, everyone, it means that it's time for us to continue our last meeting. After last Friday, I couldn't handle the class because there was an electricity. I mean, like it was blackout in my place. Jadi hari Jumat kemarin itu pas lampunya mati, padam pemadaman listrik. And it start from 4:10 jam 4:10 when I start my fourth class. Ketika saya ngajar di jam 4 itu, baru jalan 10 menit, tiba-tiba blackout. Till I have no any classes sampai jam setengah 8. So in that day, I just have a classes. Jadi di hari itu saya punya satu kelas aja nih. And I still have another classes to replace. Jadi nanti kita diskusikan enaknya diganti kapan. Karena nanti hari Rabu pasti juga libur. Soalnya kan Christmas. Nah, I guess that some of you will celebrate it. Iya kan, Sis Meli? Yes. Oke. Jadi just wait for tomorrow's information. Kita tunggu informasi besok ya, teman-teman. About the Christmas holiday. Mhm. Okay, so it means that's time for us to continue for our next material. And today's material, after we discuss about family, setelah kita ngomong ya, Sis Dia, do you remember? Okay. Yeah, we've talked about it. We talked about family before. Mhm. So it means that now we are going to talk about the articles. Let me ask you, what is the meaning of articles that we are going to discuss today? Kira-kira articles itu apa yang bakal kita pelajarin hari ini? Anyone knows? Ada yang tahu? Bro Ryan, Sis Meli, Sis Dia, Sis Purwaningsih, Sis Vivi, or Sis Salwa? Do you have any idea about it? What is articles? Itu bukan Miss yang misal Mm-mm. kata de, Mm-mm. terus in, at, And then on, in, on, at, maybe. maybe. Okay, kecampur tadi si Salwa. Actually, we are going to talk about the articles. We used to use the articles in every speaking or in every sentence that you used for speaking. Jadi hampir kita setiap hari menggunakan yang namanya articles dalam kalimat yang kita ucapkan sehari-hari. So the meaning of articles today, it's about kata sandang. Jadi arti dari articles yang akan kita bahas di sini adalah kata sandang, di mana artikel satu kata sandang ini digunakan untuk mendeskripsikan suatu benda. Nah, the word of articles includes a, an, and the. Jadi kata yang biasanya ada hubungannya atau memang kata sandang yang sering kita gunakan adalah kata kata an, sama kata the. These three words or these three words that we used to use in our daily speaking. Sering kan teman-teman pakai a, an, and the in your daily speaking? Nah, for now, Bro Ryan atau Bro Rian, can you tell me how to use a or an in a sentence? Bagaimana sih cara menggunakan kata a ataupun an dalam sebuah kalimat? Oh, we use a single object. Single object. Oke, what about Yes. an? And single object, but Mm-mm. huruf pertamanya tuh
yang tidak apa ya? Tidak a u e o. Apa itu? Huruf tidak A, I, U, E, O. Konsonan. Konsonan, yes. Konsonan. Oke. And then, what do you know about the? Kalau the, apa itu? Dia belum tahu, Miss. Tapi Anda sering belum pakai kayaknya. tahu. Tapi Oke. masih salah pemakaiannya kayaknya. And then, what about Sis Dia? Sis Dia Ratna, can you tell me about how to use a, an, and the? Oke, kalau itu untuk konsonan, singular konsonan. Kalau en singular apa huruf vokal. Kalau the itu biasanya sebagai rujukan. Sebagai rujukan di Iya, kalimat di ya? kalimat sebelumnya. Oke, dari kalimat sebelumnya. Thank you, Sis Dia, for your explanations. Oke, jadi sama en kita tahu artinya adalah sama-sama sebuah. Biasanya sama en itu akan jatuh atau diikuti oleh kata benda. Jadi sama en akan selalu diikuti oleh kata benda yang jumlahnya berapa? Tunggal. Satu, tunggal. Tunggal. Oke, Ya. karena sama en itu artinya adalah satu. Oke. Nah, dia digunakan untuk menjelaskan si benda ini. Nah, bagaimana kata penggunaannya? Jadi sama en itu digunakan untuk benda yang belum jelas. Nah, teman-teman hanya mengungkapkan kalau teman-teman itu punya satu aja. For the example, saya punya satu motor. I have a motorcycle. Tanpa menjelaskan, oke, tanpa menjelaskan motor jenis apa ataupun motor warna apa. Oke. And then biasanya wait. Mana ini? Nah, this one. Let me repeat once more. Jadi samaan artinya adalah tunggal alias satu. Dia hanya bisa digunakan untuk benda yang bisa dihitung, jumlahnya hanya ada satu. Benda yang bisa dihitung contohnya adalah orang, hewan, ataupun benda. Which are not specific, di mana dia masih belum jelas. Teman-teman hanya mendeskripsikan sebuah saja, tanpa menjelaskan benda apa itu. Contohnya, I have a motorcycle. Saya punya sebuah motor. Nggak jelas tuh warnanya apa, mereknya apa, berapa besar, dan lain sebagainya. And then, also can be used to talk about, can be used in nouns which is start by consonant sounds. Bisa digunakan ketika bertemu dengan benda yang berbunyi dengan huruf konsonan. Bunyinya ya, teman-teman, bukan tulisannya. Nah, jadi selain A, I, U, E, O, contohnya di sini ada a cat, a bird, a child, a doctor, a house, a bike, a boy, and a table. Jadi di sini nanti artinya fleksibel, mengikuti bendanya. A cat, what is meaning of a cat? Ekor kucing. Seekor kucing. Nah, ganti dia. Seekor. Kalau a bird? Seekor burung. Seekor burung. Kalau a child? Seorang anak. Seorang anak. Kalau a doctor? Seorang dokter. Seorang dokter. Kalau a house? Sebuah rumah. Sebuah rumah. Kalau a bike? Sebuah motor. Sebuah motor. Oke, atau sebuah sepeda. Kalau a boy? Seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki. Kalau a table? Sebuah meja. Sebuah meja. Jadi artinya ngikutin kata benda setelahnya. Oke. Kalau bendanya hanya ada satu. Untuk benda yang suara konsonan. Bagaimana dengan benda yang bunyinya dimulai dengan huruf vokal? Huruf vokal adalah A, I, U, E, O. Oke. For the example, we have an apple. Apple. Tulisannya apple, bacanya apple. Huruf E dulu. E itu termasuk huruf vokal. So that we can use an apple. And then we have an egg, an ant, an orange, an hour, an aunt, an old man, and also an uncle. What is the meaning of an apple? Sebuah apel. Sebuah apel. Kalau an egg? Sebutir telur. Sebutir telur. Kalau an ant? Seekor semut. Seekor semut. An orange? Sebuah jeruk. Sebuah jeruk. An hour? 1 jam. 1 jam. An aunt?
Seorang bibi. Seorang bibi. A non man. Seorang tua laki-laki. Seorang orang tua. Oke. And then kalau an uncle, Seorang paman. seorang paman. Nah, ini kalau bendanya satu dan bisa dihitung. Bagaimana kalau bendanya lebih dari satu? Satu kucing kan a cat. Bagaimana kalau 3 kucing? 3 cats. 3 Cats. cats. Jadi Tambah S. setelah jadi kata bendanya itu ditambahkan dengan s atau is untuk mendeskripsikan benda ini lebih dari satu. Untuk benda yang bisa dihitung. Jadi kalau kita mau bilang saya punya 5 rumah, gimana dong? 5 Five houses. houses. Five houses. Oke, I have 5 houses. Nggak usah tambahin karena udah dideskripsikan 5. Kalau 5 houses nggak bisa, 6 dong jadinya. Oke, and then bagaimana untuk benda yang tidak bisa dihitung? Karena tadi untuk benda bisa dihitung kan ada satuannya, ada sama n. Bagaimana dengan air? Air kan jenis benda yang tidak bisa dihitung, maka teman-teman tidak perlu menambahkan yang namanya articles, karena dia nggak bisa dihitung. Cukup saya punya air, I have water. Nah, I have water. Jadi nggak pernah ditambahin s, meskipun airnya lebih dari satu. Nah, karena water, sifat air sendiri kan mengikuti wadahnya. Dan dia tidak bisa dihitung. Saya punya uang. Oke, I have money. Enggak, I have monies. Bisa juga teman-teman tambahkan quantifier, alias satuan untuk benda. Contohnya banyak. Banyak itu apa? I have a lot of money. Ada a lot of. Ada juga much. Ini namanya quantifier, satuan dari suatu benda. Karena tadi untuk benda yang tidak bisa dihitung, biasanya dia akan menggunakan quantifier. Saya punya banyak uang. I have a lot of money. Tapi tidak pernah saya punya sebuah uang. Nggak ada kan sebuah uang. Yang ada saya punya uang gitu doang. Nah, tinggal banyak atau sedikit karena sifatnya tidak bisa dihitung. Okay. And then ada lagi bentuk irregular noun. Irregular noun itu adalah kata benda yang tidak beraturan. It means that from single to plural, they have a different word. Mereka punya kata yang berbeda. Contohnya adalah, for the example, here it is. Kalau kita mau mendeskripsikan satu wanita, maka kita pakai woman, pakai A. Kalau kita mau mendeskripsikan lebih dari satu, means that we have to use huruf A. Wait. Okay. And then for the next one, kita punya child. Child itu digunakan kalau anaknya satu. Kalau anaknya banyak, kita pakainya children. Jadi kalau saya punya satu anak, pakainya apa? Child. I have a child. Kalau saya punya 3 anak, I have I three have children. 3 children. wait. Wait. Salah ya ini materinya. Family Iya, kan? kayaknya itu udah praktis deh hari apa gitu. Okay, the last material is about work, right? About I'm movie. not join the class the last Tentang class. pekerjaan I'm nggak not terakhir? do not know. Oh ya. Sorry, I just remember that. Okay. Nah, ini harusnya, ya nggak? Atau masuk ke ini? Traveling? Yang school belum sih, Miss. School ya? Nah, Oke, school belum. sorry. Oke. Sorry ya, kita bahas ngebahas yang sudah dibahas. Ya udah, kita ulangi lagi deh. So, well everyone, today we are going to discuss about school or past tense. Nah, school, I guess that all of you have already graduated in a few years ago. Teman-teman kan sudah lulus berapa tahun yang lalu ya? Okay. Sis Dia, do you remember when did you graduated from senior high school? I graduated in 2017. 2017. What about sis siapa ini? Sis Salwa. When did you graduated from junior high school? Kalau sis Salwa SMP-nya?
2019? 2019. So means that you have already graduated from senior high school? 2022. 2022, just 2 years ya. Baru 2 tahun. Oke, karena teman-teman lulusnya sudah 2 tahun yang lalu, it means that we are going to talk about one of the tenses that we can use to talk about something that happened in the past. That is past tense, yaitu adalah tenses simple past. Jadi simple past itu adalah tenses yang digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu yang terjadi di masa lampau dengan waktu yang spesifik. Jadi waktu terjadinya itu jelas, kapan. Nah, for study about simple past, okay, karena kita pakainya simple past, it means that the verb that we use is about second verb. Jadi kata kerja yang kita gunakan adalah si bentuk keduanya. Wait, mana ya? Simple past present. S. Oh, this one. Okay, sorry. Oke, nah, this is simple past. Ini adalah tenses yang bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Jadi kalau di simple past ini, kita fokus ke penggunaan verb 2. Setelah simple present dan simple future, kita fokus di verb 1, sekarang di simple past, yaitu di bagian verb 2. How to make a sentence from simple past, bagaimana cara membuat kalimatnya. Jadi kalau untuk simple past, teman-teman bisa langsung menggunakannya. Jadi subjek, semua subjek, mulai dari I, you, they, we, she, he, it, oke, dia langsung bisa digunakan ke bentuk verb 2-nya. Nah, verb 2 atau kata kerja itu ada 2 macam. Ada yang namanya regular verb, ada yang namanya irregular verb. Kalau regular verb itu adalah kata kerja beraturan, di mana perubahan dari verb 1 ke verb 2, dia konsisten, belakangnya tambahkan ed. Ini yang namanya regular verb. Can you give me an example? Contohnya apa? Regular verb. Graduated. Graduate, terus graduated. Okay, and then another words? Belakangnya tambahkan ed. Berjalan. Nah, berjalan kan awalnya walk. Oke, karena verb 2, kita pakainya walked. Ada lagi berbicara apa? Talk. Talk. Verb 2-nya jadinya Talk. talked. Oke. Nah, ini adalah bentuk dari regular verb. Sedangkan kalau irregular verb itu adalah kata kerja yang tidak beraturan. Perubahan dari verb 1, verb 2 ke verb 3-nya dia berbeda. Contohnya makan. Makan verb 1-nya eat, verb 2-nya apa? At. At. Oke, good job. And then for the next kita punya tidur. Sleep. Verb 2-nya? Lab. Slap. Slept. Oke. Maka simple past kita pakai yang ini nih. Yang bentuk kedua. Tambahan ed ataupun bentuk kedua dari kata kerja irregular. Langsung saja buat kalimatnya. Di mana kalau simple past itu mendeskripsikan kapan kejadian itu terjadi. Dia jelas disebutkan. Yesterday, 2 days ago, last week, in March, or in 2003. Alias waktu-waktu yang terjadi di masa lampau. For the example, contoh, semalam saya bertemu teman saya di kafe. Gimana dong? Saya bertemu dengan Last teman saya di kafe. Last night I Jadi, met my I friend. meet my friend uh-uh. in the cafe. Oke, I met my friend in cafe last night. Nah, kita pakainya met. Kita tahu verb satunya met adalah Meet. meet. Oke. Dan dia menjelaskan, oke, in cafe. Dan dia juga ngejelasin kapan dia ketemunya. Nah, oke, this one. I met my friend in cafe last night. And then for the next, how would you like to say? Minggu lalu ibuku memanggil ibumu. Last week, my mom called Last week, ibuku my mom. called Apa tadi kalimatnya? your. Oke. Sorry. Your mom. Minggu lalu ibuku memanggil ibumu.
My mom Called your Your- mom. your Oke, my mom called your mom. Last week, my mom called your mom. Jadi langsung dipakai verb 2-nya. Mau subjeknya Ayu, Dewi, she, he, it, boleh langsung dipakai. And then bentuk negatif dari I met my friend or last week last week my mom called your mom. Itu kita pakainya auxiliary did. Oke, karena kalau kita pakai di present itu kan ada do sama does. Nah, bentuk lampaunya itu ada did. Di mana did kalau ditambah dengan not nanti jadinya adalah didn't. Nah, kalau sudah ada did berarti balik ke verb 1. Jadi kalau I met my friend in cafe last night negatifnya gimana? Saya tidak bertemu temanku di cafe semalam. I I did I meet didn't. Uh-uh. my friend Oke, I didn't meet my my friend in cafe friend. last night. Okay, in cafe last night. This one. I didn't meet my friend in cafe last night. Kalau negatif dari ibuku tidak memanggil ibumu minggu lalu? My mom Mm-mm. didn't call your mom last night. Okay, my mom didn't call your mom last week. Great. Oke, kalau kita mau buat yes no question alias kalimat yang diawali dengan jawaban ya atau tidak, maka did-nya yang pindah ke depan sebelum si subjek. Apakah kamu makan mie semalam? Gimana? Jadinya? Did you eat Did you eat? Noodles last night? Oke, did Last you night. eat noodle last night? Apakah kamu bertemu temanmu semalam? Did you meet your friend meet last your night? friends last night? Oke, did you meet your friends last night? Apakah kamu pergi ke kebun binatang minggu lalu? Did you go Did you go to a zoo The zoo? zoo park last week? Last week. Oke, jadi kalau ada did berarti balik verb 1. Verb 2 hanya berlaku di kalimat positif saja. And then, apa yang kamu lakukan semalam? What did you do? What did you do last night? What did you do last night? What did you do last night? Kemana kemarin kamu pergi? Where did you Did you Where did go you last go? night? Yesterday. Oke, where did you go yesterday? What did Apa you yang kamu makan minggu lalu? What did What you eat did you last eat week? eat last week? Last week. Kalau apa yang kamu buang 2 hari yang lalu? What did you What throw? did you throw What did 2 you days throw? ago? Oke, what did you throw 2 days ago? Kenapa kemarin kamu menangis? Why did you When Why cry? did you cry yesterday? Oke, why did you cry yesterday? Oke, and then bagaimana kamu pergi ke sekolah minggu lalu? How did you Why go? did How You did go you to go to school school last week? last week? Oke, how did you go to school last week? Nah, ini kalau kalimat verbal. Bagaimana dengan kalimat nominal? Kalimat nominal adalah kalimat yang bertemu dari salah satu adjektif, noun, ataukah adverb. Nah, contohnya, saya dulu adalah seorang dokter. Dokter itu kan kata benda, maka kita butuh auxiliary was atau were. Kapan kita pakai was? Kalau subjeknya siapa? Ayu. Itu Ayu. I Kok Ayu? Bukan. I, Itu she, I he, see it. it. Oke. Oh, I, she, he, it. I Tapi see kalau were digunakan, kalau subjeknya they and you, You. they, They. we. you Oke. they. We. Jadi kalau kita mau mendeskripsikan saya dulu seorang murid. I was a I student. was I was student. I was a student. student. Oke. Ketika kamu berumur 5 tahun. When you Were. were When you were Five. 4 You tahun. were 5 years old. when you were 4 Years old. years old. old. Oke, when you were 4 years old. Oke. Ketika saya SMP, saya bertemu pacar saya. when I When was I was junior When I Junior high was school. in I was junior high junior high school, school, saya bertemu met pacar saya. I met I my met my
Girlfriend. Girlfriend. Oke. Saya dulu bukan seorang guru. I was I was I wish no. I I wasn't. wish no. Ah, Okay. oke, langsung aja. I was not a Teacher. teacher. I wish not a Hmm. teacher. Oke. Saya tidak tahu kamu. I didn't know you. I didn't I know I didn't you. I Oke. didn't you. I didn't. Kalau saya tidak tahu jika kamu dulunya seorang pilot, gimana? I I didn't didn't know know you a pilot. you were if you were you a were pilot. a Oke, pilot. I didn't know if you were a pilot. Apakah dulu kamu seorang pilot? Did What you are oh, Were you Were- atau did were- you? Were you? Ah, were jadi you a pilot? were you a Were you a pilot? pilot? Oke, good Okay. job. Were you a pilot? Mhm. Apakah orang tuamu, seorang pekerja bank? Were your were you parents Were your parents Mhm. is a banker? banker? Oke, were your parents a banker? Mhm. Good job. Nah, it's all about simple past. Do you have any question for simple past? No. Kalau No? Clear? Yep. saya Yeah. What is your question? if bahasa Indonesia aja. Mm. Kalau go bentuk lampau kan when. Tadi ada beberapa kalimat yang tidak pakai when. Saya rasa. Gimana Apakah, contohnya? misalkan kemarin apa bahasa Inggrisnya kemarin? Yesterday. Yesterday. Tadi. Yesterday I went to school. Biasanya kan begitu. Uh-uh. Kalau misalkan kita pakai yesterday I go to school salah ya. Nggak bisa. Karena When. kan udah aturan baku. Kalau ngebahas masa lampau kita pakainya verb 2. Jadi langsung aja yesterday I went to school. When-nya W-E-N-T ya, bukan W-H-E-N. Oke, siap Kak. Thank you. Oke, you're welcome. Mhm. Do you miss your school? Apakah teman-teman rindu masa sekolahnya? Yes. Yes. Oke. What do you miss the most, Sis Wilujeng? Apa yang paling Sis Wilujeng rindukan from your school? Learning together. Okay. Mm-mm. And then And then meeting your crush, ketemu Yeah. gebetan, and then playing together. playing together. Together. Oke. Have you ever skipped the class? Pernah nggak Sis Wilujeng nggak masuk kelas alias bolos? No. No, No. I didn't. No, I didn't. Apa? Nah, No, no, I I didn't. have not. Oh, no, I have not. Oke, karena tadi pertanyaannya have you. Oh, And then gitu. what about were you a good student? Apakah dulu Sis Wilujeng adalah murid yang baik? I think yes, I am. Yes. Yes, I Yes, I am. was. Oh, yes, I was. Oh, yeah. I think yes, I am. Oke. Why do you say so? Kenapa Sis Wilujeng bilang iya? Can you give us a short story that you are a good student? I am a study Mm-mm. study and learn Mm-mm. and ya enough sih. Jadi cukup enough to studying with nicely. Okay. Nicely. Mhm. So you were not a bad student before. Pardon? Okay. So you were not a bad student. Jadi dulunya Oh Sis ya, Wilujeng bukan murid yang nakal ya. ya alhamdulillah. What about did you meet your best friend in a school? Ya, yes, I Yeah. have. How many? Yes, I did. Oh, yes, I did. Mm-mm. How many best friend did you meet? I have for people. Mm-mm. For And for then? people.
For people. Okay. Yeah. Uh-huh. And then what about ini? Do you still keep in touch? Apakah masih bersilaturahmi with them up to now sampai Oh, sekarang? no, no, No? because me we are Hmm? because we are have life Hmm? sendiri-sendiri. Life Our life. Oh ya, our life gitu, have our apa sih? Have Gimana? ya memiliki kehidupan sendiri-sendiri Oke. and far distance sih. Jadi udah Mm. jarak far distance. Oke. So you have been in long distance. Berarti kamu Iya, sudah jauh ya, sis? no, iya. And then you do know about what is that, the conditions of your friends. Iya. Okay. Udah different pulau apa ya different? Different island. Oh ya, different island. So have Okay. Mhm. So, well, everyone, because today we are going to talk about school, it means that we are going to discuss about some of the vocabularies about school. We have kindergarten, yaitu TK, and then we have elementary, SD, junior high school or secondary, we can say SMP, senior high or high school, we can say SMA, vocational high school, yaitu SMK. So, which one were you? Senior high school or vocational high school? Senior high school. Senior high Or school. high school. Okay, and then for the next we have boarding school, yaitu pesantren atau asrama. Tapi kalau pesantren biasanya ada tambahannya, Islamic boarding school. Kalau asrama biasanya langsung boarding school. International boarding school, berarti asrama standarnya international. And then we have college or university, yaitu kampus, associate's degree, diploma, bachelor degree, S1, master degree, S2, doctoral degree, S3, principal or headmaster, kepala sekolah, janitor, tukang bersih-bersih, subject, yaitu pelajaran, homework, pekerjaan rumah, assignment, tugas. Do you like homework? Apakah kamu suka PR? No, of course no. Not. Oh my God. Gak ada yang suka. Okay. And then for the next, we have assignment tugas, extracurricular, ex-school, student council, organisasi siswa, student association, yaitu perkumpulan mahasiswa. Did you join student association when you were in your campus? No. Ikut nggak teman-teman? No. No. Good. Ikut. Okay. And then for the next, we have course. Course itu adalah kursusan. Okay. And then we have allowance. Allowance itu artinya adalah uang jajan. How much was your allowance? Berapa uang jajan teman-teman saat itu? In in elementary school, waktu SD. Do you remember that? 2000. Don't remember that. Just Oh. 2000 2000. remember it. 2000. Yes. 2000. Oke. 2000. Aku dulu juga 2000. Tahun 2002-an sampai 2008-an. Tuh uang sakunya 2000. Oke. What about nowadays? Bagaimana dengan zaman sekarang? How much is the allowance for your sister or even your kids in elementary school? 10.000. Berapa? 10.000. Wow. 20 ada? 15? Okay. And then we have tuition, yaitu biaya sekolah. And the last we have puppy love, yaitu cinta monyet. Did you meet your puppy love in junior high school? Ketemu nggak sama cinta monyetnya waktu SMP? Or in elementary? Did you meet? No. Yeah. No. No. Still Oh too my. young. Oh, but dulu kita malah dicomblangin kan, sis? Yes. Ditulis nama kita siapa. Contohnya Vivi ada love siapa, nanti dikasih love gede lagi. Ditulis di tembok. Nah, that was my experience also when I was in elementary school. Okay, so what was your favorite subject? Teman-teman paling suka pelajaran apa?
Matematika? Seni budaya. Oke, Bahasa art. Indonesia. Oke. What is the subject that you don't like? Kalau subjek atau mata pelajaran yang nggak disukai, what is that? Maths. Math. Oke. Tapi kita ketemu matematika loh tiap hari. Jam berapa? Nah, itu kan ngomongin angka. Beli berapa kilo? Nah, itu ngomongin angka. Bawa uang berapa? Angka terus. But we don't like it. Okay, so means that today we are going to discuss about school. Kalau teman-teman masih menemukan auxiliary do, silakan diganti dengan did. Kalau yang masih is, diganti dengan was. Karena kita sudah lulus beberapa tahun yang lalu kalau ngebahas tentang sekolah. You may choose, nanti teman-teman bisa milih ya, mau ngebahas tentang SD, SMP, atau SMA dengan temannya. Let's talk about school that we are going to discuss today with our friends in a breakout room. And here we go.